जौनपुर जिले के कोराडी पुलिस थाना हद से देह व्यापार के अड्डे का पर्दाफाश हुआ है। क्राइम ब्रांच यूनिट 5 की टीम को गोपनीय सूचना के आधार पर जानकारी मिली कि कोराडी पुलिस थाना अंतर्गत महालक्ष्मी रेसिडेंसी क्रमांक 5 में चौथे फ्लोर पर जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने नकली ग्राहक भेजकर छापामार कार्रवाई की। खास बात यह है कि महिला आरोपी वंदना अनिल मेश्राम महिलाओं को पैसों का आमिष देकर अपने अपार्टमेंट में यह जिस्म फरोशी का धंधा चला रही थी। इस मामले में पुलिस ने महिला आरोपी के पास से 2 अलग-अलग कंपनी के मोबाइल फोन सहित कुल 32,348 रुपए का माल बरामद किया है। पुलिस ने महिला आरोपी के खिलाफ पिटा एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। आगे की जांच कोराडी पुलिस कर रही है। नागपूर क्राइम ब्रांच यूनिट 5 पथकातील आमच्या पथकातील पोलीस हवालदार रुपेश नानवडकर यांना अशी गोपनीय बातमीदारामार्फत माहिती मिळाली होती की महिला वंदना अनिल मेश्राम ही तिच्या स्वतःच्या मालकीचा फ्लॅट महालक्ष्मी अपार्टमेंट आर्यनगर येथील फ्लॅटमध्ये ग्राहकांना तिच्या स्वतःच्या फ्लॅटमध्ये जागा उपलब्ध करून देऊन महिला उपलब्ध करून देऊन वेश्या व्यवसाय चालवत आहे। सदर मिळालेल्या बातमीची आम्ही प्रथम पडताळणी केली व त्याबाबतची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिली। त्यानंतर एक बनावट ग्राहक जो आहे आम्ही सदर ठिकाणी पाठवून ग्राहकाकडून मिळालेल्या सिग्नलवरून छापा कारवाई करून आरोपी महिला वंदना अनिल मेश्राम हिला ताब्यात घेतले। तसेच सदर वेळी पीडित जी महिला आहे तिची सुटका करण्यात आलेली आहे। सदर छापा कारवाईमध्ये गुन्हा करण्यासाठी आरोपी वापरत असलेले मोबाईल तसेच बनावट ग्राहकामार्फत जी आम्ही रक्कम पाठवली होती ती रक्कम जप्त करण्यात आलेली आहे। या कारवाईमधून हे निष्पन्न झालेलं आहे की आरोपी महिला वंदना अनिल मेश्राम ही तिच्या स्वतःच्या मालकीचा फ्लॅट नंबर 402 महालक्ष्मी अपार्टमेंट आर्यनगर कोराडी या ठिकाणी वेश्या व्यवसाय चालवत होती। सदर प्रकरणात पोलीस हवालदार रुपेश नानवडकर यांच्या फिर्यादीवरून कोराडी पोलीस स्टेशन येथे BNS कलम 143 व पिटा ॲक्ट सेक्शन 1, 3, 4, 5 प्रमाणे गुन्हा नोंद करण्यात आलेला आहे।